बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, इस्लामाबाद में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और इस शख्स के पास से जो कुछ बरामद हुआ है, यकीन जानिए ये आपको हैरान कर देगा। ये लड़के को इस जुर्म के अंदर गिरफ्तार किया गया कि ये लड़कियों के नाम की आईडीज बना के लड़कों से और लड़कियों से बातें कर रहा था। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई ये कौन सी खबर है, मतलब ये कौन सा इतना बड़ा जुर्म है, ये ऐसी कौन सी खबर है जिस पर आप वीडियो बना रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा। इसके पास से जो कुछ बरामद हुआ है, इसकी वजह से 600 से 800 ना सिर्फ लड़के लड़कियां, लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इससे मुतासिर हुई थी और इनकी तस्वीर, इनकी वीडियोस को लेके ये उनसे पैसे भी बटोरता था, 3 तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहा था। और सबसे खतरनाक मामला ये था कि इनकी तस्वीर को, इनकी चैटिंग को, उनके ट्रस्ट को गेन करके उनकी वीडियोस को, उनकी तस्वीर को आलमी मार्केट के अंदर डार्क वेब में बेच रहा था। अच्छा, इसी तरह की खबर मेरे पास कराची से भी आई थी, लेकिन उसकी डिटेल्स मुझे पता नहीं चली थी और ये खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई थी। ज्यादा डिटेल्स नहीं आई, लेकिन अब पता चला है कि भाई ये पूरा नेक्सस है। गौर से सुनिएगा इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। घर के अपने लड़के और लड़कियों को जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। सब जो है ना वो बहकने में ज्यादा देर नहीं लगाते। अल्लाह माफ करे, हर लड़के को, लड़की को अल्लाह सीधी हिदायत दे, अच्छी हिदायत दे, मेरी ये दुआ होती है। लेकिन भाई आपकी जिम्मेदारी है कि घर के लोगों पर नजर रखना, क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा है और इसने जो इंकिशाफात किए हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के। अब जरा सुनिएगा और तरीका वारदात जरा कोशिश कीजिएगा समझने की। ये करता क्या था, ये लड़कियों के नाम की आईडी बना लेता था। सुनने में लग रहा है कि भाई लड़कियों की नाम की आईडी बना के इसने लड़कों से बात करनी। ये लड़कों से तो बात करते ही करता था, ये लड़कियों से ज्यादा बात करता था। अब किस तरीके से बात करता था, इतनी कन्विंसिंग अंदाज में अपनी बात को सामने वाले को समझाने की कोशिश करता था। उसमें वॉइस नोट्स शामिल थे, उसमें इसकी फेक तस्वीर शामिल थी, इसमें इसकी कॉल्स शामिल थी। लड़की के आवाज में ये बात किया करता था। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप बहुत अच्छी आवाज में बात कर सकते हैं। अब लड़कियों को ये बात करता था कि भाई मुझे प्यार में धोखा मिल गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। यानी ये अपने आप को एक तरीके से टूटा हुआ इंसान, एक टूटी हुई लड़की बता के ये सामने वाले की सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता था। लड़के तो चलो फिसल गए, ठीक है, लड़कों से आप बात करेंगे, तस्वीर शेयर करेंगे, चलो भाई वो उनको आपको ट्रैप करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन लड़कियों को इतना कन्विंसिंग ताकत में ये बताता था कि भाई मेरे साथ इस लड़के ने धोखा किया और मैं तो यूं हूं, मैं तो फलाना, मैं तो अपनी जिंदगी यूं कर लूंगी, मैं फलाना। सामने लड़कियां इसको एक तरीके से ईज देने की कोशिश करती थी। जब ये उनका ट्रस्ट जीत जाता था, लड़कों का भी और लड़कियों का भी, जब ये वॉइस नोट पर बात कर लिया करता था, कॉल पर बात कर लिया करता था, अपनी फेक तस्वीर उनको दे दिया करता था और उनसे कहता था कि आप अपनी तस्वीर भेजिए, वीडियो भेजिए। ये इस तरह से जब बातचीत आगे ज्यादा बढ़ने लग गई ना, तो उनकी तस्वीर, उनका जो डाटा है, इसने अपने पास सिक्योर करना शुरू कर दिया। अब ये अपना असल रंग दिखाना शुरू करता है। और ये आज से नहीं, कई अरसे से ये वारदातें चल रही थी। और ना सिर्फ कई अरसे से चल रही थी, ये तो कह रहे हैं कि जनाब इस गिरोह का एक छोटा सा कारिंदा है। अभी तो इसकी तहकीकात होंगी, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ही जो मामला चल रहे हैं, एक कराची से गिरफ्तारी हुई, एक लाहौर से बहुत अरसे पहले हुई थी और अब ये इस्लामाबाद से एक बंदे को पकड़ा गया है जो कि बिल्कुल सेम तरीके वारदात से लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को ट्रैप कर रहा था। अब ये करता क्या था, सबसे पहले कहता था तुम्हारी तस्वीर मेरे पास मौजूद है, ठीक है, उन तस्वीर का मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूं। लड़कियां डर जाती, यूनिवर्सिटी की लड़कियां थी, यह जाहिर सी बात है, शादी नहीं हुई होगी, इतना ज्यादा शऊर इतना नहीं होगा उनके पास, वो डर जाती थी और उसके बाद उनसे पैसे बटोरता था। और फिर भी उसके बावजूद भी उनकी तस्वीर को, और ये पूरी दुनिया के अंदर जुर्म तस्वुर किया जाता होगा, उनको, उनकी तस्वीर को ये डार्क वेब पे चढ़ा दिया करता था। यानी आप जो एक ऐसी वेबसाइट्स पर जहां पर आपको पता है कि गलाजत जो है ना वो भरी पड़ी हुई होती है, गंदगी भरी पड़ी हुई होती है, लोग पैसे देके ऐसी गलाजत और गंदगी को देख रहे होते हैं, लड़कों के साथ भी ये काम किया करता था। अच्छा, हुआ ये कि जब ये एक लड़की से बात कर रहा था, उस लड़की ने अपने किसी ऐसे बंदे को जो कि उनके खानदान का होगा, कजन होगा, जहाँ, क्योंकि जो डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल्स इसकी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पकड़ा गया, इसने उनको बताया कि भाई मेरे साथ तो ये काम हो रहा है और मुझे ये धमकियां दी जा रही हैं। जिस बंदे को इन्होंने बताया, जिस लड़की ने, उसका ताल्लुक आपको पता है कि भाई जो मुक्तदर हल्के होते हैं, हसास लोग होते हैं, उनसे उनका कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई ताल्लुक। उसने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर इसने 3-4 लोगों से और बात करने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, तो अंदाजा हुआ कि भाई ये तो बहुत लोगों के साथ इस तरह से ड्रामे कर रहा है। फिर खुफिया इतला पर इस पर छापा मारा गया, पिंडी से इसको गिरफ्तार किया गया है, मरी से इसका ताल्लुक है और इसका नाम बताया जा रहा है तैमूर। अब इसको क्या हुआ कि इसको ना सिर्फ
پکڑا، گرفتار کیا. اس کے پاس سے جو ڈیٹا برآمد ہوا اس سے پتا چلا کہ بھائی یہ تو 600 سے 800 لڑکے اور لڑکیوں کا ڈیٹا اپنے پاس لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس میں تصاویر ہیں، اس میں ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں حساس معلومات بھی ہو سکتی ہیں، اس میں اس طرح کی چیٹ بھی ہو سکتی ہے جب آپ ایک دوسرے کو، کیونکہ لڑکوں کو تو بہت ایزی ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی کام ہو رہا تھا. اب اس کو گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اس گروہ کا ایک چھوٹا سا کرندہ ہے، چھوٹا سا بندہ ہے. تو پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی میں نے کراچی کے حوالے سے آپ کو ایک خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی کراچی میں ایک لڑکی ایک یونیورسٹی جا رہی تھی، حالانکہ بالکل سیدھی گھریلو لڑکی تھی، وہ اس کی ایک دوست تھی، اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے نشہ کرنا شروع کر دیا. اور یہ نشہ جس کو آپ آئس کہتے ہیں، یہ ایک تو بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہے، دوسرا امیروں کے بچے بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اتنا خطرناک قسم کا نشہ ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے ریکور کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لڑکی کو پتا چلتا ہے، یہ ان لوگوں کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے کہ بھائی میں انتظامیہ کو شکایت کر دوں گی، تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گی. وہ اتنے پاورفل لوگ تھے کہ انہوں نے لڑکی کو ہی غائب کر دیا. 18 گھنٹے تک لڑکی غائب رہی، لیکن پھر بھی گھر والوں نے کہا کہ یار ہم کوئی کمپلین، کوئی شکایت اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پگڑی اچھلے گی، عزت نیلام ہوگی، ہم نے اپنی بچی کی شادی بھی کرنی ہے. اور میں اس کو اس لیے بھی نہیں کہتا کہ یار بیچارے مجبور ہوتے ہیں یار. اگر آپ اپنے آپ کو ماں باپ کی جگہ رکھ کے دیکھیں جن کی ایک بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وہ تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے، ان کی زندگی آدھی تباہ ہو جائے گی کہ ہم کیا کریں یار. ہماری بچی پر اگر کسی نے داغ لگا دیا تو پھر تو اس کی شادی نہیں ہو سکے گی. ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، ان پر بات کرنی چاہیے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں ان چیزوں پر بات کی نہیں جاتی، کیونکہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا نا. اس سے نقصان عوام کا ہو رہا ہے لیکن فائدہ کسی کو نہیں ہوگا کہ اگر ہم اس پر کارروائی کریں گے. آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر ایک لڑکی بچے کے ساتھ گڑھے میں گر جاتی ہے، پنجاب حکومت کہہ رہی تھی جھوٹ ہے، یہ ایسا واقعی نہیں ہوا. کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں، بچہ گر جاتا ہے، معافیا مانگتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم معافی تلافی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اور بچے کا انتظار ہوتا ہے. اسلام آباد کے اندر ایک جج کا بیٹا ہوتا ہے، وہ 2 لڑکیوں کو کچل کے نکل جاتا ہے. جج صاحب جو ہے وہ 2 دن کے اندر اپنے بچے کو، کہتے ہیں نا کہ دودھ میں مکھی کی طرح اس کو نکال لیتے ہیں. ان کے گھر والے معاف بھی کر دیتے ہیں. اللہ اللہ خیر سے اللہ. ان تمام چیزوں پر آپ کو کوئی بات کرتا ہوا اس لیے بھی نظر نہیں آئے گا زیادہ. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اگر مقتدر حلقوں کو اس سے فائدہ ہونے لگا بہت بات کریں گے. ٹھیک ہے، جب ان لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا بھاٹی گیٹ والا، داتا دربار والا، وہ اس میں جب تک لاشیں نہیں ملتی تو پنجاب حکومت آج بھی یہ کہہ رہی ہوتی کہ ایسا تو کوئی واقعہ ہو ہی نہیں. یہ واقعہ تو کسی کے انسان کی، سوشل میڈیا کے انسان کی ذہنی غلاظت کی عکاسی کر رہا ہے. تو بھائی خدا را، کسی نے آپ کے گھر کی حفاظت اور دیگر چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہوئی ہے. موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، یوز استعمال کس طرح سے کر رہا ہے آپ کو اس پر نظر رکھنی چاہیے. خیال رکھیے گا اپنا. کوئی بات اگر بری لگی ہو تہہ دل سے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مین وائل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.